हेलो सांग मैंने केमिति अच्छे आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिन मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ सुंदर सकाळ आउ गोटे सुंदर आउ फ्रेश ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज हूँ शनिवार दिन सकाळ बेलार वीडियो यहाँ आउ छुआ बाबा समस्ते स्कूल जाई सारे सकाळ घरद्वार कम माने बासी कम खरका पुरका कम सरी दे सारिकी तापर करना छुआ को खाया पीया को देनी बाबा चा कर देनी से करना खाई पी देकी बाहरी पर मु आसिकी मो कम नागिनी आउ जे सब कम अच्छी सब कम सरेमी जेरकम कि बासन धुमी लुगा थिला छुआंकर से तो माने कईटी पकाउछंती से लुगा टेंशनटा मते भारी नागुची आ लुगा धुआ टेंशन कहीं से आनिकी खाली फिंगी दौरान ताको गुछे कि कईटा सफा हम कईटा न हम ताको सब खुची साउंटी आनिकी मते सफा करिया पड़े बेले बेले तो मुझे आनिकी करदे बेले बेले मत राग नागुची छुआ को गाड़ी दूचे आ गाड़ी दे सारा पर फेर आनिकी मुझे ही सफा करुच्ची तो कौन करमी तो से खोजी खाजिकी धिनिकी आसनी छुआ स्कूल जाइए स्कूल ड्रेसटा पिंधिकी जाइए ताको सफा करनी आउ जहाँ सब थी सब जो फिंगी देके जाते इे सिले सब धिनिकी आसिकी माड़देनी ताको भी सफा करमी तापर करना आज बहुत सारा डब्बा आनी सफा करने दी चार्टा डब्बा थिला जोटा कि मैंने व्यवहार होता जिनस सरी किंतु रही से मैंने व्यवहार आसुना दरकार पड़ना से असना होगी पड़ी तो से डब्बा किसी आनी सब धोयापी यही रकम सब धुआ धुई कर सारा बेलू मत 8टा साढ़े 8टा समय होता कहीं बासन तो धुआ सरीगला सांगे सांगे किसी कथा ना कि जो डब्बा सब ताके समय लगे सफा करने तो जहाँ हो ताको सब धुआ धुई करके नहीं रखीदेनी रखीदे सारिकी लुगा जो माड़ी लुगा को सफा करमी लुगा सफा कर सारापर गाई कथा भी किसी बुझे ना मु गाई जो बंधा होती विशेषकर गाई दुई ना तो गाई गुगर फुगर तो पछर कड़ा कि बाहर नहीं बांधी मैं जा करमी डेरी होगन करना मुझे गाधे सारिकी ठाकुर पूजा कर सारिकी गाई का काम करे और जो समय थाए मुझे गाधुआ बेले से कम सब सर दिए कहीं एकल को ठाकुर को भी एत समय पर्यंत रखी हेनी पूजा न करी रखी हेनी मु 9टा भितर माने 8टा भितर जिते भी हो मु पूजा सर दिए तो से आज माने गाई कम करने मत समय थी खाली लुगा सफा कर देकी गाई दुई देती गाई दुई देकी तापर गाधुआ पाधुआ कम करी ठाकुर पूजा करी एति सब सरला बेलू मत 9टा होगा सबुदिन प्रायतः यही रकम समय हो जाए जदि आज ना लुगा सफा थी बोलिके टिके लेट है लुगा सफा डब्बा जो धुआ धुई सब करनी से लेट है जदि ए सब कम न करते तो गाई कम मोर सब सरी जाता सबुदिन प्रायतः 8टा साढ़े 8टा समय हो जाए जेकोसी कम सब कर सारा बेलू आज भी किसी मैंने टेंशन थिलानी खियापिया किसी टेंशन थिलानी कहीं छुआ बाबा समस्ते तो जाइए तो बाबा आसिक पहुँचे घर पाखे कहीं कहीं जीवार थिला अर्जेंट जीवार थिला तो से ईशकन आसिक पहुँचला मत टे साहस है बाबा आसिक पहुँचला कहीं मुझे तो गाई दुई देती से करना गाई की नहीं से बांधिकी पाखर कुटा घास जहाँ पकड़ा था सब पकईदे पकईदे बाबा जाइए गाधेवाई आ मुझे पकड़ना ठाकुर पूजा करदेकी पलि आसनी रोषे करने मैंने सका रोषे करने बाबा मु 2 जन खाइबा तो बाबा तो रुटी खाइबे मु पखाड़ खाइमी से खाली गोटे भजा गोटे करदेमी क्षीर रुटी भजा बाबा खाईदेवे आ मुझे पखाड़ भजा देनिकी खाईदेमी तो से अमृतभंडा आलू गाजर भजा भाजी थी मु आ बहुत सुंदर लगुला खावाई से भजाटी पूरा गरम गरम भजा जेकोसी तरकारी हो कि भजा हो जहाँ भी हो सेटा करना गरम गरम भल लगे खावाई तो यहाँ मोर सकालिया कम सब बेले तो रुटी तरकारी बनई देकी आम समस्ते खियापिया करते आउ खियापियार भिडियो मुझे करी कहीं जिते मुझे अटा चकटुती ना से समय मो ननद फोन करता ननद सांगे कथा हाँ हाँ सब कम मोर सरी जाता आसिक आपण सागर भेट हो खियापिया सरी सरीला बाबा कम बाहर मुझे आसिक मो कम लगे जो खियापिया तो सरला बासन कुसन नहीं सब टेल पकई ना किचेनटा जो असना हो पड़ता सब गुछेमी सबुदिन कम करे किचेनटा असना हो पड़ता सब गुछेमी डब्बा जो धोईकी आनी सब नहीं खरार देमी कहीं से सुखीज नने ना पानी रही जेकोसी जिनस रही छतु फुटीज डब्बा को सब खरार देमी यही रकम कम सब मोर नागी रहा बोतल पानी आनीमी बासन धोईमी किचेनटा गुछेमी घर द्वार खरका फरका करमी यही रकम सब कम करमी
ଆଜି କ'ଣ ନା ଭାବିଛି ଆଜି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବିନି ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ବାବା ତ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି, ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଛୁଆ ଆସିକି ସେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଏସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଗେଲନ କହିଲା ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇଥିଲା। ତ ମିକିଲି କହିଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବି ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହିନି ଆଜି ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବିନି, କାହିଁକିନା ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଭାତ ସେରକ ନଷ୍ଟ ହେବ। ରାତିରେ ତ କେହି ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ରୁଟି ଖିଆ ହେଉଛି ରାତିର, ଆଉ ଭାତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ ଯାହା ପଖାଳ ପାଣି ଅଛି, ଭୋକ ଯଦି ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିବିନି। ତ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ତ କିଛି ତ କାମ ଥିଲାନି, ମୁଁ କହିନି ଆଜି କ'ଣ ନା କିଛି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନେଇବା, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନେଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ନା ନାଉ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଯଦି ନାଉ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ନାଉ ଥିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥିଲା। ପରିବା ତ ବହୁତ ଦର, କେତେବେଳେ ପରିବା କଥା କହି ହେଉନାହିଁ, ପରିବା କେତେବେଳେ ଦର ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହିନି ନାଉ ତ ଛୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିକି ବନେଇବା, ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ନାଉ ଯେ ଥିଲା ତାକୁ କୁରିକି ଚୁପୁଡ଼ିକି ଘିନି ଆସିନି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇଥିନି ସିଝେଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇଥିନି ସେ ତରକାରୀ ମାନେ ରହିଲାନି, ଖାଲି ପାଟିରେ ତାକୁ ଦ୍ୱିପହରେ ହିଁ ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସେ ତରକାରୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଉ ମୁଁ କୁରିକି ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାର ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେନି, ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିକି ସେଥିରେ କନା ଟିକେ ବେସନ ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ପିଆଜ ଆଉ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ଲାଉର ନା ବରା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ନ କହିବା କଥା। ଏଇ ରକମ ନାଉ ବରା କରିକି ବି ଝୋଳ କରିଦେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲାନି, କାହିଁକିନା ଗରମ ଭାତ ତ ରାନ୍ଧିବିନି, ଆଉ ଝୋଳ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁକି, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବରା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗରମ ଗରମ ବରା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିନି, ତ ଭାବିନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ତରକାରୀ କରୁଛି, ସକାଳେ ଭଜା କରିଥିନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ ବିଲକୁଲ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଡାଲମା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀର କଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ନା ଦଳିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିନି କ'ଣ ନା ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇମି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇକି ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଲାଉର ବରା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ଲାଉ ବରା ତ ହଉ ହଉ ନେଇକି ଗରମ ଗରମ ଏଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗେଲନ ମିକିଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ରାତିକି ରଖିଥିଲି। ତ ବାବା କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଲା ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ନାଉ ବରା ଖାଇତେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଏଇରକମ ଟିକେ ଚଟପଟିଆ ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଲାଉ ବରା ବନେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆସିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଳି ଆସିଲା। ତ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝିଯାଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି ସିଝିବା ପାଇଁକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ନା ବଡ଼ ହେବ ବୋଲିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଚି ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ଯାକ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ତରକାରୀ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲିକି, ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବି ବୋଲିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ନା ବାହାର କରିଦେନି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଯେରକମ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତି ସେରକମ କ'ଣ ନା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ, ମୋ ପାଖରେ ଦଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଥିଲାନି, ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତ ଗ୍ଲାସ୍ ହିଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ନା ଭଲ ରକମ ତାକୁ ମାନେ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତା। ତ ଏମିତି କେତେ, ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ବାଡ଼ିଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ଯଦି ନଥିବ ଏବେ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଶସ୍ତା, 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଣିକି ଥରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ମାନେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଛୁଆ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ପସନ୍ଦ କରିଯିବେ, ସେ ଖାଇଦେବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଯଦି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ମାନେ ମାଗିକି ଖାଇବେ, ଯେରକମ ଗେଲନ ମିକିଲି 2 ଜଣ ମାଗିକି ଖାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତା କରିମି ବୋଲିକି ତା ପାଇଁକି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଘିନି ଆସିକି ତାର ମାନେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିମି। ତ ଚଟଣି ହେଲେ ତ ଖାଲି ସେଇ ରକମ ପିଆଜ ତେଲ ପକାଇ ଚଟଣି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିମି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନେଇମି ବୋଲିକି
यानी एत सब उपाय बनई तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रुहतु भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी मो भिडियो किसी भी यदि आपको पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदेवे आ छोटा स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिक आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपने ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपंक फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपंकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँ ता सहित साहस दूँ तो आपण सागर कथा हाँ मोर अदा रसुण छड़ा होगा तो देखिपे केरकम गरम गरम होता जिते मिकिली नहीं कि केरकम नाउ बरा को बसी खाऊला तो प्लेट्रे नहीं लास्ट हाथ तो खाईलानी प्लेट्रे नहीं बसिकी खाऊला नाउ बरा ताको भारी पसंद आसाला तो अदा रसुण को छेचिकी सबू माने भर्ता कि जहाँ सब जिनस दरकार कंचा लंका देती नहीं था कि मुझे कंचा लंका देनी छुआर पाटी पुड़िया कौन कर जे लंका मो पाखे अच्छी कंचा लंका से लंका मैंने बहुत राग खाईपारे न पारे से कंचा लंका मुझे देनी तो देखिए मसला सब रेडी करदेनी कि मैंने पूरा घर जहाँ मसला था अमृतभंडा को तो सीझे चकटिक रखी पिज काटिक रखी अदा रसुण को छेची देती गोटे टमाटो को काटी देती आ सांगर करना देती धनिया पाउडर करी पाउडर और हलदी गुंड बाहर करके सब रखी जब आपण पाखे नाली लंका गुंड थी देदेवे सेटा भी देने टी कलर देखा कि मो पाखे नाली लंका गुंड ना सरी जाता से जिनसा मो पाखे सब बड़े सरी जाए से जिनसा कहीं बाबा ताकू बिल्कुल पसंद करते से करना मुझे बाबा को लुचेकी दिनी आसे बस से कि नाली लंका गुंड तरकारी नाली न देखा कौन है तरकारी तो भल लगिना गला नाली देखा कौन से तो प्रथम करना कड़ा बसई देती कड़ा बसई तो देती तेल आ तेल गरम है देती पियाज पियाज को टी नाली हाँ पर्यटन भाजी दे छाड़ देती तापर पियाज नाली हो सारापर से करना अदा रसुण को जो छेचिकी रखी अदा रसुण छेचा ता देहर देदेनी आटा टी कषि आसला देहर देती करना टमाटो को टमाटो जेरकम समस्त जेरकम कसती से रकम अमृतभंडार जो स्वादटा ताको कषि दे सारापर पूरा जेरकम चिकेन जेरकम नागे से रकम लगुला जब चिकेन मसला थी चिकेन मसला भी आप पकई दे पारे टेस्ट बढ़ावाई तो आम घर तो समस्त की पसंद आसाला तो मो बाबा रखी थी रात बेलू गैलन कौन कहला ना कहला मुझे रुटीर ही खाएमी मत रुटीर यहाँ भारी बढ़िया लगे भात अपेक्षा रुटीर भारी बढ़िया लगे तो टमाटो देकी हलदी लुण आना जो करी पाउडर धनिया पाउडर मो पाखे ये मसला थिला से मसला को देकी भल रकम कषि देती कषा हो सारापर देहर दे देती करना अमृतभंडा देकी कषि थी भल रकम 5 मिनट कि 10 मिनट कषि थी जेरकम यहाँ तो सीझा होता ना ता जो पानीटा जेरकम देहर न रे तो माने तो माने नरम तो हम किंतु ता जो पानीटा जो सीझा पानीटा से पानीटा पूरा सुखिला पर्यंत भल रकम कड़े कषिबे आ कषि सारापर रेडी हो सारापर गोटे प्लेट को बाहर करदे आ गरम गरम भात और रुटी सांगे पूरा जमीज ये खाइबाटा तापर कहना मुझे अमृतभंडा जो सीझाऊनी देहर भी आलू भी सीझे देती कहीं जिते दीपर पखाड़ा खाऊँ तो जमेकी भी पखाड़ा खाया पड़ो तो आलू चटनी बनई देती अमृतभंडार भर्ता आउ करना लाउ बरा एत सुंदर होता खावा कि पखाड़ा पूरा जमी होता मुझे एवं खाई एवं सांगे सांगे मिकिली पूरा व्यस्त हो पड़ा कहला मुझे आलू चटनी खाइबी मिकिली आलू चटनीटा पसंद नुहे बैगन चटनी टमाटो चटनी तार पसंद पछे कि आलू चटनी तार पसंद नुहे कहला मत आलू चटनी दबनी किंतु दब से नाउ बरा दब आ करना अमृतभंडा भर्ता दब बहुत सुंदर बास्ना होची देकी मुझे देती खायापी कि मिकिलिकी खाया देकी एठी पलि आसिनी गाई जे बंधा होता गाई की खाया देवाई गाई की बाछड़ी की खाया दे देकी जाकि मुझे टिके समय रेस्ट नहीं कहीं आज रोसई ना माने भात रंधा ना किंतु सकाळ पूर्व मत रेस्ट ही मिलना कम तो नागी गला कम नागी कम सरुची ना मुझे रेस्ट नौपर मत 3टा खंडे हम मत भोक नागी बहुत जोर से सकाळ तो पखाड़ा खाई किंतु दीपर भात न रांधि मुझे 3टा खंडे पखाड़ा खाई पखाड़ा खाई देकी तापर जाकि बेल ओलिया काम करती तो गाय की तोराणी दे देती तोराणी दे देकी आसिकी मिकिल मिकिल खियापिया सर राति कि पुणी रातिर तो रुटी हम जेहेतु भात रंधा है तो से माने जो 5 रकम डाली पंचवर्ण डाली मिसेकी रातर डाली माने डालमा करम बोलिकी सब बतुरई जेरक मो पाखे जी डाल था राजमा थिला मो पाखे मटर आ जो कला बुट जरा कहते गुजी बुट जो कहते गुजी बुट गोटा मुग गोटा मसूर सब
ହେଲା ନା ତାକୁ ସବୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ରାତି ପାଇଁକି ବତୁରା ଏଗୁଡ଼ା ଏତିକି ସବୁ କାମ ଯେଉଁ ଛୋଟପଟିଆ କାମ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୋଇ ସେ କାମ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି କନା ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ତାପରେ 3ଟା ବେଳେ ଉଠିଥିଲି ଉଠିକି ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା କନା ଖାଇସାରିଲା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ବେଳଓଳି ସମୟର ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିମି ଯାହା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଡବା ଲେମ୍ବୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଆଣିକି ରଖିମି ରଖିକି ଯାଇକି କାମରେ ନାଗିଯିମି ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ତାପସୀ ଦିଦି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ମାନିନୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧନତେରସରେ କ'ଣ କିଣିଲ ତ ଧନତେରସ ସେରକମ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁକି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ କଥା ତ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କେବେ ବି ସେରକମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଧନତେରସରେ କିଛି ଯାଇକି ସୁନା ରୂପା କି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କିଣିବା ଭଳିଆ କିଛି ସେରକମ ନାହିଁ ତ ସବୁଦିନ ଯେରକମ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ସେରକମ ଧନତେରସ ବି ମୋ ପାଇଁକି ସେଇ ରକମ ନର୍ମାଲ ଆଉ ମୁଁ ବି ମନର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଧନତେରସ ମାନେ ଆଜି ବୁଲିକି ଧନତେରସ ବୁଲିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିନି ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନି ଯେ ଧନତେରସ ବୁଲିକି ଆଉ ସେରକମ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିବା ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଚଳିବା ମୁତାବକ ସେତିକି ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳୁ ତ ଦିଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ପୁରା ମନ ବଢ଼ଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଛାଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନିରାଶ କରିବିନି ତ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଲେମ୍ବୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମୁଁ ଖରାରେ ଦେଇଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିମି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିବାର ନା ହିଁ ମାନେ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିବା ପାଇଁକି ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ଡବାରେ ଭରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଖରା କଥିଲା ଯେହେତୁ ଜୋର ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଖରା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ି ଥିଲା ନା ବଡ଼ିକି ଯେ ଡବାଟା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ବଡ଼ିକି ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ତା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖିଥିଲି ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଟା ବେଳଓଳି ସମୟ ଆଉ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ତ ବେଳଓଳି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ବେଳଓଳିଆ କାମ ଯେଇଠି ଯେରକମ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଗାଈକି ନେଇକି ଘରକୁ ଦେମି ଘର ଦ୍ୱାର ଖରିକିମି ଆଉ କ'ଣ ନା ଗାଈ ଧୋଇମି ଏଇ ରକମ ତ ବେଳଓଳି କାମ ସବୁ ରହୁଛି ସେ କାମ ସବୁ ସରେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି ତ ଆଜି ଦିନଟି ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର କଟିଗଲା ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଯିବେ କାହିଁକିନା ଏ ଗାଁର ବୋଉଟିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି।